दास माने एवं 17 कोटी समाज उपस्थित मोर बापा माँ भाई भौणी आउ ख्रीष्ट आश्रित समस्ते साधु स्वार्थी गण को सर्वप्रथमे से प्रभु जीशु ख्रीष्ट सुमधुर नाम मो परिवार तरफ मो स्टाफ तरफ मो तरफ सर्वप्रथमे आंतरिक नमस्कार जैतना यरितना डिनालिंगन तने कितुना bontansi au kan royong lagi jangan nathi pinasan dongyen au banajan deli mu कहूଥିଲି ଆଉ ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି sermon ଧରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ जो मेसेज रही से मेसेज को मु उपस्थापना करे किंतु स्पेशल गुटे एम्प्लॉइज मानकु को वाक्य देई से मानकु कहिबी मु से मानकु बारण कली मना कली तथापि आउ से माने मते चयन करिसथि आजिरो एई समय रे परमेश्वर को वाक्य को परिवेषण करिया पाई सुंदर प्रकाश दैछथि सेति पाई आउ एम्प्लॉइज यूनियन आउ कर्मकर्ता माने वर्कर माने को विशेष धन्यवाद दिए हृदयर सहित आउ एरिया रो पालक महोदय को एवं डिकन गण को एवं समस्त स्टाफ मान को मु धन्यवाद दिए कारण सुंदर अवकाश मते दैछथि आम्ही माने संक्षिप्त भाबरे परमेश्वर को वाक्य सुनिबा पई छिबा जेहेतु आम्ही माने समय देखिबा नाही आजिर दिन रही अछि मुक्तिर दिवस जदि आपण माने वाक्य सुनिबे तबे आपण माने आशीर्वादित होई परिबे आपण मानकर जीवन रे वाक्य द्वारा ही संशोधन होई परिबो वाक्य बिहुने किए भी बंची परिबाटा बहुत कष्ट सेति पई ध्यान दे कि वाक्य सुनिया पई चेष्टा करंतु मु आजिर जो प्रसंग रखि अछि केवल एम्प्लॉइज मानक पई नो किंतु जेउ माने पाठ पढि छंती से माने जो माने स्नातक खुतर आ उसने कंप्लीट करि छंती से माने को प्रकार प्रिपरेशन करिवार अछि एवं केमति अचीवमेंट करिवार अछि हमर लक्ष्य हमर जो एम्बिशन केमति कोन थिबार अछि से विषय मध्ये मु कहबा पई चाहे दुई प्रकार मु वाक्य को आ उपस्थापना करि अछि शारीरिक भावरे जेतबेले आमे जगत को रहू छु आमे कोन करबा पड़िबो एवं शारीरिक रूप रे जेतबेले कार्य करबा आत्मिक अधिकार केमति कार्य करबा से विषय नै करी मु दुईटा विषय रे उपस्थापना करिया पाई चाहू छी तो सर्वप्रथमे एम्प्लॉइज मानकु जेते जण आसी छंती आ लेक्चर की डॉक्टर की विभिन्न प्रकार शिक्षक माने एवं अंगनवाड़ी केन्द्र अंगनवाड़ी कर्म रे कार्य करिथबा आ विशेष प्रमुख दास मानकु मध्य मु क्षमा प्रार्थी वाक्य रे मध्य कोनोसी टिके जदी बाथी गलानी ताइले आपण माने धिहरे नियंतु नाही वाक्य रे जदी नेनलेन बगा निकम देलानी दे एति जनन कराते कितु लक्ष्य लगाले आयर भी आगु पिंडे वन तो ता जागा लगे जनन फीलिंग करते तो आगा तले जनन नहीं से ठीक अछि कि शिक्षा देला से कोन चाकरिया लोक के शिक्षा देला सेमती भी फीलिंग आसी ताए तो मु विश्वास करे कि मुसिम एरिया रे समस्त चाकरिया मानक सरलता भावरे पोषण करि छांती लेना गडन असु इमन तनम इमन बात आमे आरो तुम क्लासन कन्यानन लेन ओगा असु डाला जन आमे डॉक्टर ना मात गाबे देते नै आशा तो आमे माने संक्षिप्त प्रार्थना करिबा तापरे आमे वाक्य भीतर को दिबा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. प्रिय स्वर्गीय पिता, आज हम आपके पवित्र नाम से एक हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए कि आपने हम यो अवसर दिया कि हम आपके वचन के सुने हुए समझे। प्रभु, जब मैं आपका वचन बोलने जा रहा हूँ, तो मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए। मेरे शब्द को मार्गदर्शन दीजिए ताकि जो कुछ भी कहूँ आपको कुछ में और आपका इच्छा में अनुसार पवित्र स्वर्गीय पिता ये उपस्थिति हर एक व्यक्ति को तुम्हारी आशीष स्वर्गीय आशीर्वाद एवं अनंत के लिए आपको अनंत करो आपको मन के खोलिए ताकि आपका वचन के समझ के सकते हो और अपने जीवन में लागू कर सको प्रभु इस समय से अपने हाथ में डाल देते हैं आपकी महिमा हो आपका नाम ऊंचा किया जाए हम ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की मांगते हो आमीन थैंक यू
कहवा समस्ते हमें प्रिय प्रभुंकर लोक माने मो संस्कृत रे गुटे श्लोक मो पठन करिया पई जाए सिधा होची जेउ माने जति विजातीय लोक माने एई जागा रे अछंती आपण माने मध्य वाक्य सुनिबे कारण छात्र पुस्तक 15 अध्याय 26 रे लेखा जाई अछि जेउ माने ईश्वरक वाक्य सुनंती तहु सद्रूप कार्य करती से माने विभिन्न संकट समस्या आइले मध्य सेही परमेश्वर आरोग्य देवा व्यक्ति अठंती ज्ञानवंतन बा कितुरा बिन मानी बिन बगागतल मानी तुबी अमरन तबी झटनले हिनकल देती जा हिनेगे देती जा हिनुका देती जा तोंग मक्की तुंगन डोंगलेन कुन हनन बाती अब सामान नामंती गणित हालेलुया सती पाई मु संस्कृत गुड श्लोक कहे भागवत गीता तारो 2 अध्याय 47 रे लेखा जाई अछि कर्मण्यो भदातरस्ते मा फलेस्तु कदाचन मा कर्म फेरे भूमाते संघस्तु कर्माणि कर्मण्यो भरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फेरे भूमाते सर्वतो कर्माणि एठारे इतुपदेश रे मथे लेखा जाईछि प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ କାବିର ନା ଆଉ ଦିନେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇ ଅଛି 2:26 ରେ प्राण बिना शरीर जेपरि मृत्यु सही परि कर्म बिना विश्वास मृत्यु जो विजातीय धर्मशास्त्र रे भागवत गीता रे लेखा जाई अछि कर्म बिना जीवन मृत्यु लेखा जाई अछि जाकुब पुस्तक 2:26 रे लेखा जाई अछि प्राण बिना शरीर जेपरि मृत्यु अटे सही परि कर्म बिना विश्वास मृत्यु प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ କରିବା କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ନିଜକୁ କେବେ ହିଁ ତୁମର କର୍ମ ଫଳରେ କାରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଓ ନାହିଁ ଗାବେ kan slukon dong yang baran aku ngebinden nyendrang nagasa mandreng nagasa kasalan sidam len bati abaran binden ti sikoiden nyendrang yang tu kan yang tu biti yang tu sunan yang tu paksa sine yang tu gabe সংস্কৃত lengan slukon dong yang gamte baran binden ti কর্ম বিনা কিছু নাই ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି পত্র তুন্ডা হে মাগায় সূর্যকোটি সমপ্রভ নির্বিঘ্নং করুমে হব সর্বকাষ্টে ইউ সর্বা আনিজাতি ভাগবত গীতা লেখাতে দিব্য তুণ্ড মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভ নির্বিঘ্ন কুরুমে দেব সর্বকার্যে ইউ সর্বদা ইতি কৌছি নির্বিঘ্ন নমি দমিনো কিতুনা বান্তা বান্তিনছি আও the whose splendor is equal to that of a million suns. Please remove all obstacles in my path and grant me success in my endeavors. Come today, Sukondok Lengatamte. Don't be lenga kuai পরিশ্রমী ব্যক্তি নির্বিঘ্নতারে বাস করিব পরিশ্রমী ব্যক্তি নির্বিঘ্নতারে বাস করিব ও বংশা বারামরণ ইরাময় সিং লগন বাসুরে Tunjunam kituna banta banti ji kampus simpali au chakriya ampu baramranji bebara ampu baramranji bebara oritkoina business mane gali malik maranji sanlena paksroyon ampu onlen dhanil tilaji পরিশ্রম ব্যক্তি নির্বিঘ্নতারে বাস করিব সেতি পাই আমি মানে যেমনে পাঠ পড়িছু আমি মানে মতে পরিশ্রম করিବାକୁ পড়িব যেপরি উচ্চ স্থানକୁ যাই পারিবা এরা সর এনুডিন তম্বি করতে কাগিয়া আপন মানে ভাবুচন্তি ভাই সেক্রেটারি কাহিকি আউ এমপ্লয়িজ নাই কাহিকি সে চাকরি খুঁজিনি কামন গন্ডি মতে কো বিন তলন দমান কি তুম আগুনুডিন তম্বি করে দেখো এবেকা সময়ে চাকরি করি কি মধ্যে সে মানে ছাড়ি দিয়ন্তি প্রভুଙ୍କର কাম পাই হনা নাই এবেকা সময়ে অলগা হেই গলানি সেতি পাই প্রিয় প্রভুଙ୍କର লোক মানে অনেক পোস্ট মু মধ্য এভয়েড করিছি প্রভুଙ୍କ দিগরে রহিবা পাই মু নিষ্পত্তি নেইছি বিভিন্ন পোস্ট মধ্যে আছে মো পাখে আই কার্ড আছে আপন মানে আইবিপিএস এক্সাম মধ্যে মু দেইছিলি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ান পাড়া চুড়ি রে 2 সপ্তাহ যাইছিলি ভালো লাগলা নাই পরে আসি আরটি অফিস রে মধ্যে এন্ট্রান্স দেইছিলি মু আরটি ভাবে আউ চেকিং কাম করছিলি লোক মানকু কিন্তু সে মধ্যে ছাড়ি দেলি আইকি
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଲଗା ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ବାସ କରିବ ଓ ବଂଶା ବାରମ୍ବାର ଇରାମ ବାସୁତେ ୟଙ୍ଗମ ବାସୁତେ ଆଗିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେବାର ନମୁନା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଓ ଚାକିରି ବାର ନାଡେ ବି ଦେଲେ ଏଠି ନାଡେ ବି ଦେବି ଆପଣ ମାତା ଲାଗେ ଏଇ ଭୁଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମାନେ ପାଠ ପଢିଛୁ 10th কমপ্লিট করিছু প্লাস 2 কমপ্লিট করিছু গ্রাজুয়েশন করিছু পিজি করিছু আউ বিএডি করিছু এমবিবিএস করিছু কি আমানকৰ গুটে লক্ষ্য ৰহি আছে আলেন নাম্বার তম্বর সেনিং সেকেন্ড কমিউনিটি আউ অ্যাম্বিশন ফর ওয়ে অফ ডেস্টিনেশন সাকসেসফুল লাইফ সফল ক্ষুত জীবন হেবা পাই আমানকৰ গুটে গুটে চিন্তাধারা রহিছি আমানকৰ পাখে গুটে গুটে লক্ষ্য রহি আছে বিনা লক্ষ্যরে সেই লক্ষ্য স্তরକୁ কেহি লোক প্রবেশ করি পারিব নাই সেতিপাই পরিশ্রমী ব্যক্তি নির্বিঘ্নতারে বাস করিব ইত পদস্থার 13 অধ্যায় 4 রে পঠন করিবা পাই মু সুলিম আজ্ঞাକୁ কহিলি আ গুটে গুটে পথକୁ সে আউ পঠন করিবে নি নানি আডঙ্গন কিনলেন পাইলাই আলিম তাকুতে কিনল সাহিত্য কিনলতে অডস্বা মনরে ভাঞ্চা কলে হে কিছু পায় নাই মাত্র কর্মশীল প্রাণ পুষ্ট হেব মাত্র কর্মশীল প্রাণ পুষ্ট হব ও বাধ্যমরান আনিতি গারতিয়ে জুমরাতিয়ে গালারতিয়ে বিদ আইগা তামন্দা তগলান তাগলান শিকোজা আনি পরিশ্রম করিব নির্বিঘ্নতারে সে বাস করিব সে যে কোনসি কার্য পাই যদি প্রিপারেশন হব সে পাই পারিব আজ্ঞা সেতিপাই পবিত্র শাস্ত্র আমানকু কহে প্রভু এই বাক্য দ্বারা সমস্তকু আশীর্বাদ করন্তু আসন্তু সারাংশরে এমপ্লয়ি সেবার নমুনা কোন রহিবা দরকার এখানে লেখা যায় আছে এমপ্লয়িজ গামে যে ইংলিশ রে ইএমপিএল আউ ওয়াইপিই গামে ইদিন দেখু গ্রুপ সেল বি আউট ক্লাস কি শুনতাই আবাই নম্বর দেখু এক্সপেরিয়েন্স হেবা দরকার জনে বিদ্যমান ছাত্র ও গালাম্মারা আমার লাগেন এক্সপেরিয়েন্স দক্ষতা থাকা দরকার খুব বহি খুব পুস্তক পঠন করিয়া পাই কইবে এবং কোর্স সে অধ্যয়ন করছন্তি সে ভিতরে তাঙ্কর মন পারঙ্গম হওয়া দরকার এক্সপেরিয়েন্স হেবা দরকার এবং দ্বিতীয় হউছি মেমোরি পাওয়ার স্মরণ শক্তি দিবা দরকার প্রিয় লোকମାନେ আমার লাগেন আনগন দিন আরনব দিনাকা সালিদেন যেতে আপন এমকম করন্তু বিকম করন্তু পিএইচডি করন্তু না কাইকি আপন আউ চাকরি মিলিব নাই কাইকি মেমোরি পাওয়ার রহি আছে মানসিক যে স্থিতি আমমানক হাতরে রহি আছে সেটাকে সতেজ করিয়া পাই আমমানক হস্তরে শক্তি রহি আছে সেটা হচ্ছে প্রার্থনা আজকাল অনেক পিলা মানে পাঠ পড়ুଛନ୍ତି কিন্তু প্রার্থনা করুনাନ୍ତି আগে তেবে কিমতি আপনাকে সাকসেস লাইফ কু যাই পারিব প্রিয় প্রমুখ লোকমানে 2 নম্বরে মেমোরি পাওয়ার 3 নম্বর হচ্ছে প্রিপারেশন প্রস্তুতি হওয়া দরকার আও সাইনে বিন্দে ওপন সিংনাসজন আমন ফিলকু এক্সপেরিয়েন্স লাঙ্গা और से बिंदे अनोर से उग्रन मोनाडा कु बिंदे अन पागुलाडा कु अनोगंदी रतिन ए आउ कहउछंती आ मेमोरी पावर दिबा दरकार एवं तृतीय रे होछि प्रिपारेशन आणि आउस खाइटा बिंदे इतना कोर्स नियमित যদি জনে এমবিবিএস করুছন্তি তো তাঙ্কর কোর্স বদে রয়েছে সে কোর্স কেমতি পাঠ পড়লে কেমতি ডেভেলপ কলে মু সে জায়গাতে যাই পারি প্রিপারেশন দিবা দরকার আউ চতুর্থরে লিসনার এন্ড লার্নার আনন্দঙ্গন পাঠশালাং বিন্দেতে ওয়ান তালেন স্কুলস নি ইয়েতবে ওয়ান তালেন আজাগালি ডাকুতেবে এদিন তি লেকচারন কামতে এদিন তি সারন কামতে পুরা তালেন ডালু লে আমদং বিন্দেতে আতি কি আনন্দ বিন্দেতে नम फिलु दिलेन 10th क्लास पाठ पढि करी आउ सर्ग को जेमति निसुणी नाही किंतु अछि बोली कहबा लोक अनेक अछंती प्रिय प्रभु कर लोकमान 10th पढि कि मते टाउट रे आही गलानी प्लस 2 पढि कि टाउट रे आही गलानी डिग्री करी कि टाउट रे आही गलानी ए किमति से माने समान को पाखरे मनोभाव थको देखंतु एही पई प्रॉब्लम अछि जे आमे माने चाकरी आही पारु प्रिय प्रभु कर लोकमाने आजिर समय रही अछि मुक्तिर समय लिसनर एंड लर्नर Alam surah mereka bangsa anyang lebih dari. Nyen nyengli nai. Aru graduation mati complete korici. Aru theology mati asanta basari complete hobo. Kintu kutuk বিষয় নসলে angan tayur tayna saya ayo mengenyi gopamar namang mak. Nyakti nai. Ini gopamar namang lagi ni nak kelamai. Punya kita na banta banti ini nyakti nai amnya. Kakil berarti kamri pondaku, kamri pondaku. Learner and listener
আমদান বিন্দেতি আইনাল বিন্দেতি আপন কেতে পাঠ পড়তুলে কাইকি সেটা দরকার নাই আজ্ঞা কিন্তু ইউ হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট এন্ড ইউ হ্যাভ টু লিসন ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତା ମନାନି ମରାନି ବିନ୍ଦେତି सारन जितने कांदन पिंची सिंग मरन जितने कांदन पिंची कंबल जितने डोंगले बांधते पुन्हा त्याला आमानी बिंडेती आबीर मॅडम आमानी बिंडेती शिक्षक देनलेन पोयम लेगन चाकरी बर बर के तोरो लेडकु यो अंदे भार बहन परिवार अछि बिडारले डांगरा सिंजे बक्सालन जंगबा डांगरी सिंजे बक्सालन जंगबा यंगनान कनिन बिडाररेन कनिन सरवालेन कनिन गुडंगलेन कनिन बदलेन बुद्धिमती आनो गांडी এটা কোন চিন্তা করকে আগে আইফোন মোবাইল দরকার নাইলে পাসিয়ে জীবিকা আজ কাল লোক মানে সেমতি মনোভাব খারাপ গিলটি ফিলিং রিমুভ ফ্রম ইওর সাইড মঙ্গল সবিনান আনসার os kaina ba wabinji yangbenji etinti alibu sule tangka sule anyang albinji tin roita kamal dong gamte bidar bin ambe bin dethi raung bin dam nyang ba jisu anyang namar jarong gamte राउंड में इतनी भी आपने डॉग भी तो नहीं अंडली यंग भी सब सेल काम है पुना ताकिया AI टेक्नोलॉजी सिस्टम में बेहोची just बसु imagination of charismatic scientific and AI ignorance ये जगत है होची एबे आओ पेन धरी के भी नहीं समय खाली एमटी घसी करी just नाक बोलती सिग्नेचर बोलती नेक्स्ट एबे हे सिस्टम सिद्धि होची सती भाई इतनी अन्य डॉग में तो नहीं अंडली पुना भी आपने नाम में तबे को नाम करते आओ थे देख anak kunci dengan act past experience memory preparation listener obedient yo ada ko dengan act ba entrance karena kutuban bo yang naskan angat yang takute kutuban takute pas berudi sejati pas kenalam sejati pas nagandi sejati pas mun sejati kami begitu laban taban tiji examen ani highest by exam preparation karibo ওটেট পাই ওস্টেট পাই এনআই নিট পাই এমসেট পাই আইপিএস পাই মেন এক্সাম ক্লিয়ার করা পরে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হবো ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরে জব কনফার্মেশন হবো গুনামান রান এক্সিকিউটিভ কালে সরকারি নিয়োগ বতাতা জুতা সহজরে জনে চাকরিয়া হেই পারিব নাহি এই পারুছি কি চাকরিয়া মানে এই পারুছি কি সহজরে হেই পারিব নাই এরা কুটবে না মঙ্গলটা কুবিন্ডেতি আধিক শিকয় আনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার হেই পারিব তুমি নকি তোনা বান্তা বান্তি এবে এমপ্লয়িজ মানর কর্তব্য কোন গালতি তার ছোট যায় নো আলেন গালম দবি ইংলিশ বি অস্কাইটম না বিন্ডেতি বিড়ারে দম্বে দবি আধিকি বিগ্র এক্সাম বিন্ডেতি পাস দে বিন্ডেতি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম গুন তিজি আউ ডংলেন গুডিন তিজি আধিক শিকয় বমনরা ani mana leader lepi ani IAS officer ani MBBS doctor ani teacher gadal lori lepi sikoi bomenra executive member hi paribo কঠিন করন্তু ছতে নরে এমপ্লয়িজ মানুষ কর্তব্য কোন आम्बे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हेउ आम्बे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हो मांगला डंगाइते लिंकी अंकी केले डंगाइते कारण क्लांत न होइले उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा ओके मंगल बिंदेन और लिमले बिंदेन मेरे भाई लिंगन जोंगल रथिबे ए प्रिंजिम दम कमुसन पल्ली डांगरा जी डांगरी छी बिदिन बितले जंगले आओ गंडीबा पक्ष आओ गंडीबा नमेले धनु करे ग्रामीण कमुसन पल्ली एम्प्लॉइज माने कम अछंती आमे माने जतबेले बाहरे जाउछु एम्प्लॉइज मानकु देखिकी आमे माने दुख लागुछु प्रिय प्रभु कर लोक माने एम्प्लॉइज मानकु द्वारा ए एरिया को सुसंगठित हबो कनारी नेति ना सतमिन कितुना बांता बांती अले निथिन आभारन पुरा तले लेमलेबि सिगडन अले मनन कालम सेले इरा मुई टेकुल नतिबि इतना सन काम लेंडेन निरंग लेंडकु परिश्रमी व्यक्ति निर्भीक नथरे पास दोइबो ओ बारासी बर इरा मुई पासुते इरा मुई कहते इरा मुई छुमते इतने लुन रखती तमे कितुना बांता बांती तिनि टेकुलाई मनन साहब सेले आयर भी आगु पिंडे भी एपीसी 6 तिनिरे लेखा जाइ अछि एपीसी तार 6 तिनिरे लेखा जाइ अछि उत्तम विषय रे ही आमे माने प्रचेष्टा करिबाकू पड़िबो मनन साथ पिंडे तले तिनले जेपरि तुमर मंगल हेबो आउ तुमे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो जेपरि तुमे मंगल हबो ए प्रिंजिमडम कितुना भांता बंतिजी डांगराजी डांगरीजी यंगनास्टन जेल नाव दंदिबा यांते कामन सनक्युन यांते डोडा लिंगन डकोंड कुलिन सीनन गुतबे पीती बरदेलंतिन बनन सामरडतुन कितने
basulah roti ulap selapin babulah sikoden alian chakri mar dele roti au dia pramukhara lokmane the full form of employees belongs to the different type of the department বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে প্রিয় প্রফেসর লোকমানে ইটি লেখা যাইছে এ করে ইয়ারনার এন্ড ফিডার ও চাকরি মারনা ভাড়া namalan yangam yang limbinden chakri mar delen tin tatni takulai anpa ko point lengan namar chakri mar dele ekun chakri mar yangam abana bindeti gorchang lengan or runuk lengan or sarkar gitna birnan aso ini dolai ilengan erner and feeder প্রকাশ itu pada 30 25 বা 31 দেয় 14 itu pada 31 14 পঠন করন্তু ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ ସେ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର ଆଣେ ସେ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର ଆଣେ ଆଣିଲା ବଇ ଜାହାଜ ନମ୍ବର ବେବାରା ଜାହାଜ ନମ୍ବର ani niti pong bebaran lemle ani rasumban langgamle janum juman ganagan pantiatin nampasi juran jagam te pong tuminam pitu laban laban tinci on telengaran laban jogelan tinci boro dukha bisayo chakriya lokmane apna santana santoti manukku খুশি করি পারু নান্তি কেনাবে নান্ড অঙ্গেল গামতে আইঙ্গান তামান রাবেনসার বাবারাতিন চাকরি বারান লমতে আনি বক্সবার আমার দেতি তো আনি নাসি আমার দেসেলে bangsa kenaga dinum cuman pantai haleluya temen begitu na banta bantinji emlendaku good membership of family kene bangsa sing diridan permain tunodun idin chakri barti galam po angatali sugamar datiji এতপরে বড় বড় চৌকিরে বসবে আজ্ঞা সেমানଙ୍କର মন ভাবনা অলগা ହେଇଯିବ আনো গন্ডিলে পুত ডুকরিনি আজ্ঞা তিগিড়ি তিগড় অনি তিগিড়ি তিগড় তার বাটে সে পড়াইব সে মদ পিইব ফ্রেন্ডশিপ করিব পয়সা উড়াই দেব লাস্টকু সে নষ্ট হইଯିବ প্রিয় প্রভুଙ୍କର ଲୋକମାନେ ইতু উপদেশରେ লেখা যাইଅଛି ও বংশ চাকরি মারন ইদিন লিমতে রাতসে আল্লাহ আকিরতেসন ই সমতাই ইতু উপদেশରେ প্রিয় প্রভুଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଇତୁ ଉପଦେଶ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 22 ରେ ପଠନ କରନ୍ତୁ 22 ରେ ଓ ବଂଶ ଚାକରି ମାରନ ଇଦିନ লিমতে ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଆପଣା ପୌତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଯାଏ ମାତ୍ର ପାପୀର ଧନ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ bangsa amaran ane adane nabitin achakri godan aun nasilen surpille yirte kane haleluya alle box chakri lipinden alle olle jang bigil laktin apre tankor পদবী মধ্য তাଙ୍କୁ দিয়াଯିବ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାପା ଭଲରେ ଚାକରି କଲା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ଆଣି ନକି ଆବେ 12 ଥିଲେ ସ୍କୁଲିଂ ଆବରି ଜବରତେ ନାହିଁ Abin nanti nonton kita, yang bersenang kembali kita asura kopur bagulingan, utama lupa apa putra manuk kai, odikar cari jaya, bangsa maran abi tin atangkan agnugun, alibun, awan jadongan setertumde, nami yang lihat aku cakri amaran si, bangsa libun tepumba, nyadap yang lihat singan, sing maran je permain litul, mantrul lihat kurba, nyadap yang lihat nukma permain turul lihat kurba, sikoden, manreng nabi tolong kemang kitungan, double promotion, triple promotion, double promotion double. Itu informasi yang nyangte. Berarti tidak kutina kitu na banta banti mu ei বাক্য ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ତିନି and good members of family feeling the providers ବକ୍ସର ରୁଜୁମର ବକ୍ସର ନାଗାଲମର ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଡାଙ୍ଗା ଅରେଞ୍ଜ କିଲୋମିଟର ଆବଜିନା ଶାଢ଼ୀ ବାଗାଙ୍ଗା ବାଗାଙ୍ଗା ୟାଗାଙ୍ଗା ଜିଜିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉନି ଆବଜିନା ସିନ୍ଦି ବାଗାଙ୍ଗା ବାଗାଙ୍ଗା ୟାଗାଙ୍ଗା ଜିଜିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି Abin nanti kamte bangsa senaga merade bendet baksnian kambal bokur kalmu asuran bokur ya boy dengan aku bangsa senaga merade bendeti singgo jadi benti suntukulat nyilat bendeti on nuana dari yang bendet kulat ajaing bendeti renuk pun ditintai semendet kulat telen agal bendet kamu kamte oh cakri bernadong anok dengan bendeti bro kami pak el leader ani neta hebat dorkar প্রিয় প্রভু করো তোমায় চাকরি আমার জি ব্যবহার আমার জি গাড়ি মারিছি সিং লিবি আবে আবে আনন্দ আমার জামবি আগাম দ কি বুদ্ধি রওয়ালিছি রয়তা কেবল নামলে আপন মানে নেতা সেটি পাই যদি আপন মানে এডুকেটেড হইতি বিজনেস চাকরি লে বোকা লারদিন আসলেন্ডেন সিং মারন জি রুম রে দিজি কাকল জিরতাই নেগা জিরতাই হাতরান জিরতাই ইসলাকিয়ন জিরতাই মান দাসিং লিগন চাকরি মার জি রাখুজি বোকা সিং মারন লে পাস মাইনে তুরুন না তুলিন্ডেন আমন গড না তুলিন্ডেন সিং panelangan dete punya klub itu abang tinci tin roger kembal gamte leader Moses dan Israel maran cilap sele o bangsa monggo
merdeli asam kiran di sana aduh kan tadi saban aduh deci kami haleluya তুমি নাম কি তোমরা বান্দাবান দিছি আউতরে দেখবা পাইছি ও হচ্ছে obedient অব্রাম এবং সারি আমি কি তোমরা আবেদন মানিলে আমদানলে মানিলে haleluya sanur kelu sanempur kelu kelu dan awan jarong dirnan batasur pinasan aing semenjak kunci Pemberi adir dirnan obedient ka pakai lai ternyata chakri maranci व्यापार maranci गाड़ी मालिक maranci ambil bopang sebenarnya berada ये बोसो ni बाकुरा जातो जाते हम तल कातिल दो कामले bongki की सिविल सिंह कोई और गोचान maranci आप लोग हम कामले प्रत्यक्ष बोलन दो ले कापते कितु नसुई मन बात आमेन चक्री नंगे कितु नसुई बात आमेन आबे बाराबेन कितु नसुई मन बात आमेन गाड़ी नकु घोड़ान नकु तंकान नकु kerasan tangkalin penanggo jangan atin sadong ne bitorong gamak kitu napse er bukui bugaman namle torong gamak kitu mandong len opling de agi ba koi gamen you know gamen bang satri tiwa ade bendeti why you know SPI you know gamagin de punati bang satri tinmar tum tan ka berade bendeti yang ngamdaku ai bolin sa bopodo akino ba atikimu ai bakcho समाप्त करिया पाइजिबो Cornelius boli jare सब सेनापति Bible itu pemeran Cornelius na udah kule, amang-angan bikin dah kule, tanya dah kule, kuda dah kule, deli borong ayam, asing wajam pera, asing merenjam pera, torong gamang gitu namang ban, garbir rinci, bangsa penelitian tilesi, ain sering tinggal dah kule pindah dah insan itinasan, torong gamang gitu mana presiden, Cornelius orang kamete, Cornelius, amritin minta penelitian tile, itu minta barang membaralin, itu tadi pedi manilin selaman. Amit peraman tille punatane atiya nami ruangan aduh itu haleluya patna kori basa dosor thayo au patna koratu ek guru chari porjonto bhalore shuniba କାଇସରିଆ ନଗରରେ କର୍ନେଲିୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ Kaisariya Beralingan Cornelius gale boman rare kole ସେ ଇଟାଲିଆ ନାମକ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ସତ ସେନାପତି ଥିଲେ ani Italia di salingan sanu ompuba amaran amura ripir barabaran ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ani nabai dirna amar lagat mara kole ଆଉ ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ bari si bilina jitorong gaman kitu arong bantong ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ate mandana da soyam tanini sumtani tieti ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ torong gaman kitu namang gapilete patni korsa ଦିନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ayam dengan jagam tanayam dengan ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ani bot tanal madan yang ethe ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ omandra kitungan aruang pesedian ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି amang bayiri gamete ଏ କର୍ନେଲିୟ he Cornelius ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ବିତ ହୋଇ କହିଲେ atum sering alang gigi batong gamete ଏ ପ୍ରଭୁ he kitu କଣ itindo ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ani gamete ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧାନ ସବୁ ani tinyam do gabir na kudba ସ୍ମରଣାତ୍ମକ ବଡି ସ୍ୱରୂପେ kelate arayam sanoi kanu banambe ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ଉଠି ଅଛି Anak kalian tolong gaman gitu amang bangirat kudu dapat subsirba. Chakri amar itu minum gitu na banta bantici. Wanta di pet melen amira baratin. Kal jitel ban rukun tipa. Man raja dong sayapa. Bali radong tritian tipa. Tolong gaman gitu ngan. Cornelius sambri. Man rengalin ben. Aboy. Anak. Kabir nan gamte. Apor mare tundi ruang dunai. Etpe ame area lebih orang kau I chakri amar itu kami use koriba. Jepuri ke semanku tuara. Aboy. Kamar kemudian. Amangan ini ada di belakang kulitin do. Kalian nyalin apa tipe ada alih alih do enggak? Itu yang betul. Tangora kini kamu. Antasan. Kamu sembuh li chakri amaran sih. Ayo bebar amaran sih. Gari malidan sih. Kalian dong bin. Agak ngerti naik. Kalian mangga pun ayen ngerti naik. Ambin do enggak aku nyumbir nanti. Ambin do enggak aku tulen nanti. Kalian betul le bang sih. Punyam kita na banta bantinji. Kena roy tak lembaran gamte. Do. Au you know. Paksa betri timur ada bindeti. Apa koron tino dia satu. Itina san kam na binden. Manoin tak kita timur ji. Itu mah. Haleluya. Aing amar manoin tak kita tiante. Barbantam dagate. Itu yang timyente. Nam sudu sabandaku. Nam sekolah pun union maranji. Au karbindeti. Chakri maranji. Au karbindeti. Itina san kam na den. Maka balen suga nugu barandaku. Allen boga angati. Anyumlen bati. Tilen bati. Angati torang kaman kitu ngan aku kurang terang tapi. Allen botung na jana manra. Kita lagi. Satang bayi
Bagiran kan pindah, Gortang nama dipindah, Palli nama dipindah, Sing nama dipindah, Allen nama dipindah. Karena santer minum gitu nabang inci, iramu masuk kerasan, orang gaman gitu kan, dong bensin itu, gari itu, amun business alam itu, titir nani itu, persa nani itu, muka kiri paru ni aja. Kenapa orang gitu ngerti dapat tanya apa ni? Tambah orang tu, aman jangan lebar na, yang teh kan, itu agam dong. Agam tambah orang tu. Betul pun sabsa orang kau cakap sabsa orang kau cakap. Mu heavy betul heavy mana lagi? Olga department boleh je. Betul tu lecture leku, ani lecture pahi se course ta kori po. Kintu 10th class asik se course ta kori pari bona. Nahi pari bona. Itin ti adan nodan itin ti aganu dengan orang kawan kita orang gudeng berti, gudeng hari urung gede dong berti. Mungkin bati, panangsan bati, tanipiran bati, manoyan bati, tukiran bati, jualan bati. Ranu kurang arak tu benasan. Betul kambolan dong lekom. Betul ni adan kuliah tu nak kita orang bantah bantinci. Ini educated, শিক্ষিত হেবা আবশ্যক পাউল মধ্যে শিক্ষিত হলে ইয়াংগাম আনি গাতে এখানে সিং বয় ইন kita ada kasih bakura terpan lagi itu lebih detik bakura ternyang le jauh itu nasu yang tadi nasan bakura terpan keren itu kan kita berarti lebih detik gaji terpan jadi bakura jaro cari pagu aja oh detik maksud deli wana biang nambang bisa gamle udam ti sagaram ti lompeng nyil tiaroy naturan nyil tiaroy aing tagu pamar dong ngarpi rakti aing dong halanga atiki nukun dong torong yang sagaram ti cita bertia. Kami haleluya. Bine Paulus yang bangsa yang amar kenal mata kule. Wan tada kalian biti dapat bindeti. Yang amade bindeti. Ani yang neti. Karena senuan tuan tayam dengan lain. Siling boleh juga maknai dengan guru bindeti. Bunyi itu berdeti pom. Nanti berdeti pakam bindeti. Asaji tu yang ada kalian bindeti. Odi kau tidak putri bindem. Itu nabanta bantinci. Roitat kamu ngam tu dom len. Do alen. Bangsa di siling rau kau bindeti. Kenal merade bindeti. Ini untuk empower person. Sosoktikari napnu barade bindeti betul tur boro royoti jodi alkali marriage royoti ki sano function royoti sei dagar lokko kodipo taga sidi taga jindagre takna dengan uang gila do gam binden ina boy chakri mar geli uang gila wango ejel gei taga simpan le es aman epi jokan dong ye pakkur gaji gaji sikana tikam haleluya chakri mar di kamre anoran din arku bindeti ramyam ki tuna banta manna sayam bindeti arabtu bindeti nam kita senda kutu baran au oda baran kutu chakri bada kutu lokcho tergatu 50,000 tergatu 30,000 tergatu gitu daily kami nam ki tuna banta bantinci yande kadam daily e paroti ginde ku dabirai ba anam amaran ku ranga bangai ba siban na tonai ba betul atiba dikitin ba kanidam arbumi baran adi bindeti to e rukunci chakri bantinci na gam salamat Cakri baranjam rela nama bindeti. Wan tada kalian respect kami dauci, kata-kata kami dauci, semana musik soba kita kami dauci priya Prabhu korlo kemana? Seti pai, oh bangsa kelamaran, bangsa amaran jamang sering, ori boleh nuku sering lartin, itina lartin lampo. Ame utilize kori paru nahi semanku. Ame semanku bibohar kori paru nau, seti pai semane olgar wati. Ame puri kaucu, ani kita cakri bargapur. Eja, ruku na dong klente, ruku cakri berdiri dong apa? Cakri berdiri, ruku na dong apa kamera kawan kamte, kita kamte, au supported, sana yang bar, tu sabira abu yang menci abirin dan dong, kena kadung cuma tieti, saya bete, maku kabar minggu bagus sudah 29 30 dengan, Yesus Kristus jalan den, ani mating saya yang baran, lebih itu. যদি আমি চাকরি পাই কি প্রভুকে ভুলি যা দিনে না দিনে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে ইতু পরে তার 10 অধ্যায় 27 রে 10 অধ্যায় 27 রে যদি আমি মানে চাকরি পাই কি গাড়ি পাই কি টঙ্কা পাই কি কম্পিউটার পাই কি টেকনোলজি পাই কি যদি পরমেশ্বরকে ভুলি যা নিতো দাদরা কাটি নাই নিতো চাকরি নাই এটা মানে ইরজন দেখি তিরা ইরজন দেখু সিগন গপ্তাই এ সকাশ্রী ইডলা সেটা কেবে এই পারিব না কাম কামতে রয়তার কামর কামতে বিদিন তিন সাডম তিন বয় মগন sani idan dethi abu mungani do mantap taban dethi panungi tambor bhagwasa dan molalika ebe pathan korantu ta itu padeso taro 10 ke 37 re pathan korantu saman mu au 11 ta 10 re samapto kale 25 minit poro samay hobo pathan koriya sadapremko বিষয় ko bhoy dino badai matro dushtor borso una kora jibo dushtor boyos una kora jibo bedete pansa chakri din kituna do bantonte amen nimana Ateng
name master deli teacher deli angor head master deli man rale e wan dai kan kereta kami kereta pada kemana lu ubat musik kayak betul kami haleluya ani master barabi ati head master deti ati ki CRC deti promotion koribo bindo bogani kunsa deti de sangidan deti বিনষ্ট হব তার বয়স 40 দিব তুমি লুকিতরা বান্তা বান্তি কামতে নি CRC দেতাই ইনার মাস্টার দেতাই ইকরামরি দেতাই আগাম ক্যামেরা W দেতাই আগাম ক্যামেরা abu mung kalan bati singit lamte kitu ngani isme rabina betar kambalan gamle dono apona thono re biti kamlen bat kitu ngadongan agan kelbin deti audine chakri business করে godly business প্রথমে honesty business করে যে বক্সা আন্ডাংবা ওয়ান তাজা কালি নাইতে ambil honesty eba dorkar sadhu eba dorkar manra kenyang kel fitina alinya dena nangana nyante manra kenyang kel personal alinya dena nangana nyante batar kambalan tin kam tin kitu na bata batinji au kolos kabal yaga suran bokuri yagi lingando au baksina kabal yaga suran bokuri yagi lingando ku ধার্মিকতা আবা দরকার লাকাটাম নবিনেতি শিকয়তে উলামারা এ দাদি এ বাবু এ ওই দিত তাই ওই দিত পানা বাবু দিদেকু বাবু দিদেকু কামলা তিনছি পিরনালে ngana চাবি দেখু বিজনেস করে যে বসার ডাঙ্গা ট্যালেন্ট এবা দরকার ওয়ান তা জায়গা পুরা থিউরতে প্রাইম লিম বাজি ইয়লন বাজি অন নাম্বার সাপো দুকরি নাম্বার সাপো kalau tu mana baku ke ija lakani resmi bangin deku mojai tiba ija agia apol ku premo dekibe 50 tongka le udese dei debo karena haleluya kami nampi tu na banta bantinji itinasa boye boye amang libung garre rasa tanu kitu na banta bantinji honest eba dorkar aru bhat confident কঠিন পরিশ্রম করিবাকু পড়িব আলে নির্দিষ্ট বারান লক্ষ্য বলেন মেডম এম লিখেন মেডম টাইম লিখেন বারান বলেন ওকে থিং বারান লিখেন ডঙ্গান করে দেতি ওকে আদর বলেন হু ইজ প্ল্যানিং করিবাকু পড়িব কিতা জাগান ইয়াঙ্গম নেবেন দেতি কুনা করতান ইয়াঙ্গম নেবেন দেতি পুরি জানা তেলাবান বাতি আগে দেবি দেতি আও পেপার আছে প্রকৃত নিয়ম কিতু রাবান তাবান তিনজি ট্রাস্ট ইন গড গরম গরম কিতু রাবান আগে দেবি দেতি আদর বলেন প্রকাউ প্রভাব আও 3 5 7 পঠন করি এই বাক্য সমাপ্ত করিয়া পাই চাহুছি ইতুপদেশ দ্বিতীয় অধ্যায় 5 7 ইতুপদেশ দ্বিতীয় অধ্যায় 5 7 তুমি সর্বান্তকরণ সহিত সদাপ্রভুଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ କାଜନ ଗଣ୍ଡିନ Itin tinjak dek market anda ku kunati anji film serta ngos kaina binde bote to akte ku labo mampang tekamle apang poro dalu dalu te urata kabor dong lengap oke kata আপনার সবু গতিরে তাঙ্কু স্বীকার কর থানালিন্নম বেবারালিন্নম চাকরিলিন্নম গোলিন্নম কির্তিলিন্নম জ্ঞানালিন্নম জ্ঞানালিন্নম পরঙ্গমান কিতুং রাতনর লিগেন সুরপিটা তৈরি সে তুমর পত সবু সরল করিবে হালেলুয়া হালেলুয়া সিকোটেন তঙ্গর নাম জি রজলতে গামলে পরঙ্গমান কিতুং দং নেম গামতে তুমি নাম কিতুং না বান্তা বান্তিছি আলে নাও স্কাইনে ডাংরা ডাংরিছি এমনে আইম লেগাটা খু তুমি নাম আটি আতলেন আউট কোন এন্ট্রান্স দেইছিলু এক্সাম দেইছিলু আউ পিলা মানে আপন মানে প্রস্তুত হওন্তু চাকরি পাইবা পাই আউ যে মানে চাকরি করুছন্তি মণ্ডলী কো সাহায্য করিয়া পাই পরিবার কো সাহায্য করিবা পাই মণ্ডলী উপরে গুটে খুঁট করি অমগর এয়ারকুলেশন আয়ের প্রাইভেট নেতি আটম প্রাইভেট নেতি আঞ্জা প্রভাত তুমি নেতি সুডা মানে ফরমাইডম নেতে খুলছি করেন আলিয়ান তমরলেন রজল লেতি ওয়ান জাঙ্গির মানে একটু গুঞ্জান্ত ওয়ান জাঙ্গির মানে সম্মান মিলিব ছুটি দিলে মতে আমি মানে কোন ইয়ে করি পারিবা সেতিপাই প্রিয় প্রভুଙ୍କର ଲୋକମାନେ এই সমୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ରହିଅଛି ପ୍ରକାଶିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ରେ ପଠନ କରନ୍ତୁ এই ସମୟରେ এই କେବୁସିଂ ଏରିଆର ছাত্র ছাত্রী মানুষକୁ ডাংরা জীবিত নাম জ্ঞানলেন্ডকু তাকু লব বিনতাকা সিয়তানা চিন্দাগড়ে লংতিন চাকরি না জ্ঞানবে মানরানি কল্যাণতিনছি মাংলতিনছি এনা ডাংরানছি অবশ্যম নামে আইম বকরঞ্জন অবশ্যম নামে নবী আবেছি না इतना संगम ने कि तुम्हारा राजन तू यार मन फेराओ क्योंकि परमेश्वर के राज सन्निकट है आपण माने मन परिवर्तन करंतु एबे समय रही अछि एम्प्लॉइज एबा पाई सरकार मध्ये भलो प्लाटफॉर्म हमकु दउचंती आ एसटीएससी मानकर भलो प्लाटफॉर्म अछि आसंतु हमें माने समस्त एकमत होई पाठ पढिबा आगोक बढ़िबा अग्रसर हेबा एवं सुंदर संसार गठन करिबा तम संगुरली आ कुटे कितुना भांता बंतीची Tangra tangrinji, hitungan dong bila air dapat nanti, cari tinanya dia tinai, nyenang dengan galu lebih,
itu mandok na air cinta benti tanam yim dengan karpet na tolong ayo kulim mandring mata basi ko jitin ti atne dog betri dele kunati apsu benas naum tu benasan air bagipa kana yim dengan kanu gudam tarap simpali go pamar ni godin tai wan ti yang lina teng la suitli yin 25 minit kam je ठीक देखो 24 minutes ni dilai pai se kai teng yang tiet kam lawan di dom 24 minutes ni jangan dilai hitungan gunu gunde ti hitungan dog benas sita ti tarap simpali gakal baran ko au karp se le karpet kana yim dengan pun hitungan abanta banti ji anjana bab hitungan abanta banti ji manglen deku bogale chakri na yang beras ni sumlen deku linden jodi paru chonti to abe mane au apno mane jangan atana ko lengan saran request koribo apno manku antu maribe thiabe प्रार्थना करिबे सत्य अंजना अपमर्जन रुवालाई एक हितों नि साथी सासे गाम तुते abal pintu tentina nami sari ada kalingan itu yang tuh anap sita yang tuh Bhaskar Ausar air itu namanya mengira sari ada yang namanya lain ada buat unai mengambil sari ruku kita banta bantinci au sahabat dok kau yang macam David mari David lang David kami tu ada itu nabi nama batal lang dele oke anak bang terangat tiada itu kenyangan dele kami tu sari ruku ji datang ni ambil aku serta siang David kita sini aku tu le kami sari ruku kita sini aku tu le aku dong apa bersama dokter bangsa kita itu word sari ji you sari ji orang lain kerasa kirim aku asal tu प्रार्थना kau संतोष प्रार्थना करे प्रत्येक को प्रभु यीशु का नमस्कार साथी प्रार्थना पुनरुत्थित त्राणकर्ता प्रिय यीशु तुम्हारे से बहुत नाम को धन्यवाद हो राजा कारण सुंदर समय सुंदर सहभागिता सुंदर वाक्य दे आमन को चाहिए देश प्रभु एतपाई धन्यवाद हो वास्तव में प्रभु ए वाक्य अनुसार आमे जेपरि सचेतन हेबो प्रस्तुत हेबो एवं आगामी दिन मानक पाए जेउ जेउ तुम्हारे से योजना अनुसार जेउ कार्य निमते तुम आमन को आभार करिवो छ जेउ दायित्व देबा पाए तुमे जाउ छ से समस्त दायित्व भार बहन करिया पाए आमे उपयुक्त व्यक्ति हे परबे पाए दया करी अनुग्रह कर तुम दासक तुमे बहुत आशीर्वाद करिवो छ एवं संपूर्ण जीवन शेष संध्या पर्यंत तांक सहवर्ती परमेश्वर हो एवं एरिया को एवं ए समस्त उपस्थित प्रत्येक को ए वाक्य द्वारा सचेतन करिछ बोली धन्यवाद प्राणकर्ता प्रियतम यीशु नाम रे मागिल पिता आमेन।